Jotono lamchok sawo rajahani khu pachirana dikie aini mukhe domin chongpringse Mizoram, Assam, Tripura, Manipur, Indian phathar tonai Bangladesh haktor, Myanmar haktor tini nam buskamo khu pokta tui bimokhe bose sagare tini khoi de matam ni tei phaimani belakena hambai joto matunai rok no tini singor phaimani karon ka sung joto saimano jesini bharatbor sabo je bang kuno je ta kotor je issue sol tomai jo tong jorabo mohaino jesini bharatni jesini honorable home minister Shri Amit Shah ji je bini statement dika je illegal migrant ro jara je omohage je illegal babe jara je probesh nai rokno 30 din ni bisingo je jora rijak a jora ni bisingo no je illegal migrant rokno document verification khlainai je officially babe bongno pushback khaini babe dini singmo mohaino je sing saimano sini yo je o Tripura rajyo o ek somoy sing Tripura sa rok sing majority tongmani sing je o Tripura o sini se je sini गोबां दंमोन केबो ओ जे थांनाय जे 2011 नि जे सेन्सास प्रो जे आदमसुरे सिंजे लुका सिनि मात्र 31.80% तिनि बगल माइनो सिं Tripura हास्तिं जतो Tripura सरं बखान अमतंग जे सिनि राज्य सिं मेजॉरिटी तंगन नामा जाओ सिं या सिं माइनॉरिटी नगै तिनि बन बगाइनो सिं ओ जागाव जे ओ सिनि Khwai जिल्लानि जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निथानि ओ सिं अपन दे सिं मेमोरेंडम दिका इ थिक जा ऑनरेबल होम मिनिस्टर जे सामानि न সঠিক ভাবে সিনি ও যে Tripura রাজ্য হবো যে বাংলাদেশি যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট হবো যে বেআইনি ভাবে যে প্রবেশ খাইনে রকম সিনি ওই বংনো কারি হনানি ভাবে তিনি সিংবন বাইনা সিং তিন অজা ফাইল ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর নিথানিবো जों मेमोरेंडम साबमिट खालामो te kaisa sumung tabuk जों नायनो खेंखे गोबांबा Tripura हास्तिनि फातार गुजरात हाइरग तो जतो जागाबो न जे इलिगेल माइग्रेंट रक न रई जेसीबी बे खलायै अथकसावै रि रहरका हापांनि फाजिं दै फेबा Tripura हास्तियाव मुंसा एक्शन करै ताम सानामु साबन तै नायदियाव तो कोनो अब कतालको ग्यास जतो साइमन जे सिनि ओ राज्यवा आं फाजिं फाजा ओ राज्यव एक समय सिं मेजॉरिटी दंमानि केबा ताबो खुंगास मात्र जों जे थांनाय 2011 नि जे आदमसुवा रिजेक्ट मात्र जों 31.68% तारमाने सिनि बर बियां थांगा तारमाने नर वान सुना जे अब आं त क्लोज खाना नाया तारमाने जे ओ जे राज्य जे तो ऑफिस ब्रे दंनाय जम जे दंनाय एमएलए दं जे तो मिनिस्ट्री दंनाय जत्तो बर बेनि बे जे हाबमानि तारमाने परिसर को te kaisa sumung ke abo Khwai mok to Khwai district tiniwa Khwai district bo kaisa bangla ha ari bai belaino kana o jorabo tiniwa noro memorandum thani noro dn mi thani bo bai kog ruma kha he ka tam आवेदन खालामो जेव जागानि रेस्पेक्टेड जेव जान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनो सिंह कोनो रिक्वेस्ट खालामो जे ओ जे जागाव जों साइमन ओसनि ओ Tripura बो प्राय 856 किलोमीटर जे बॉर्डर बे शेयर ठीक ओमाहायनि सिम जे Khwai डिस्ट्रिक्ट को ओ बॉर्डर से यांगो दंगो गुनसिं पारा या आश्रामबारी बेलसरा बगाबिल ओमो प्राजो तो बॉर्डर बे शेयर तो ओमाहायके कोनो जागाजात खालामनो तो जों आबन बागिनाय न जैसे बांगमा जागा जैसे यहाँ Khwai डिस्ट्रिक्ट नि जे सयटा जे ब्लॉक दंमोन आबन जों बना रिक्वेस्ट के नि 40 जे ब्लॉक नि जे अधिकारी तंगाय रखनो थाफा दाबि खाय जे जों साइमन जैसेनि ओ जे राज्य वोटिंग सिस्टम नै दं इलेक्शन दं दा डेमोक्रेटिक काउंट्री बा तो ओमा आरगो जे वोटर तालिका रक चेक खालामनानै बगै जों आबन रिक्वेस्ट के जे प्रतिटी जे ब्लॉक नि अधिकारी रनो नङाबो आदेश जे ब्लॉक नि अधिकारी रक जे प्रतिटी जे पंचायत नि सेक्रेटरी रनो आदेश जुन जे बो जे व्यक्ति बो यारो बुसु बो दिजाक बो जरो बो जा बो दिजाक आ जे वोटर तालिका रक चेक खालामनानै सिनि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब रिक्वेस्ट te kaisa sumung ke tabuk noroni je memorandum jafar taniwa a jago kono kaisa jagani mention o jago illegal migrant tong bahiro kono bahai option to ta नायदि जागानि मेनसन खाय नि को खमले ताम हाय सिं जतो साइमन Tripura राज्य जे प्राय 10,493 किलोमीटर मै जतो जागा से आर खिरजang नों बाहाय के जागा मेनसन खाय बा जतो जागा से खिरजang नों आरा हाबजा बन बाय सिं जागा मेनसन खाय थायो प्लेयारिया जतो सिउ nin sinmo ani सिंमु आं बिसान देबमा Khwai डिविजन कमिटिनि टिआइसि बुकामला khaksaha Matapari blog channel laye to le tini gomti district ne video ta mai sani blog white blog tao zorawo tala